So sa makausab karong kabuntagon, palihog, iandam ang inyong mga kaugalingon, ang inyong mga kasing-kasing sa ministeryo sa pulong sa Dios. So naghisgot kita bahin sa ebanghelyo sa pila na kahigayon, pila na kasimana nga pila na kadomingo nga naghisgot kita niini kabahin sa ebanghelyo og kung unsa ang mahinungdanon diri aron atong masabtan, atong masayran nga kining hinungdan nga kita nakadawat sa ato ang bililhon nga kaluwasan. Ingon man ang langit nagpaabot sa tanang mga nakadawat niini. Mo agree ba mo ana? Nga ang langit nagpaabot kanato. Wala ta nagbag-o atog yung gi-eksplikar na nga wala ta nagbag-o og relihiyon. Apan kung unsay nahitabo mao nga kita mituo nakadawat sa mensahe sa ebanghelyo ni Hesukristo. Nga ang ebanghelyo ni Hesukristo kabahin sa kaluwasan ang atuang gidawat og dili bag-ong relihiyon. Busa tungod kay nakadawat man ta nga libre niini nga gasa nga kaluwasan, utang nato sa tanan, utang nato sa ebanghelyo og tungod niini kinahanglan natong ipasa o ipaambit kini sa uban nga wala pa nakadungog o nakaila o wala pa nakadawat sa Ginoong Hesus. Ang kinabuhing dayon pinasukod kung ang tawo mudawat ba niining mensahe o dili. Sa ingon, bahin niini kinahanglan kita mahimong usa kaaginanan, channel, isip mga Kristohanon, kita mamahimong agianan or channel. Diin ang ebanghelyo, ang mensahe sa kaluwasan, madungog sa mga tao nga nakapalibot sa ato ang mga, syempre, unta, gyud atong ampo, ang ato ang mga pinalangga nga mga igsuon, kung wala pa man sila naluwas. Kinsa dire ang inyohang mga igsuon luwas na, taas ang kamot. Save na sila. Mga igsuon. Mga igsuon nga dili pa save, taas ang kamot. Taas be, di ko makita ba? Taas. O so ubay-ubay. Ubay-ubay pa no. Ingon man ako pod. Naapog ko, dili man hinon igsoon akong mga igsoon na una sila nangamatay. Namatay, dili nangamatay. Namatay. Lain na po nang nangamatay, no? Una sila namatay, nakadawat sila sa Ginoo. Gilugwayan pa gyud sa Ginoo ang ilahang kinabuhi, no nga nakapag-ministeryo pa ko sa ilaha, ingon man ang ako ang mga ginikanan. Namatay sila nga sakto sa ilahang panuigon kay 98 og 95 good sakto naman na kaayo no. Katong late lang na adtong last year lang ang ako ang igsuon 80 plus naman to siya nga namatay. So ang ako adire nga mabahinan siya sa mensahe sa kaluwasan. Mao gyud na ang ato ang duol sa atoa o suod sa ato ang kasing-kasing. Nga ang ato ang mga pinalangga sa kinabuhi, maluwas sila, makaila sila, makadawat sila sa Ginoo. Hello? Hello mga igsoon. Apan, naaman pod nga bisan unsaon nimo og share sa pulong sa Ginoo, dili pod sila maminaw. So, atong buhaton, sa palibot nato, sa ato ang mga silingan, sa ato ang mga igaagaw, sa ato ang mga higala, sa ato ang mga ka-office mate, mga ka-workmates nato, di ba? Ingon ana man. So sa una, ang ako ang gibuhat, di man maminaw ang ako ang sa una. Ang akong mga igsoon, dili man maminaw. Kay ako gud ang kinamanghuran, ako pa ang pinakabata, ako pa ang unang naluwas. So dili jud ko nila paminawon. No? Kinsa ra gud ko, kinamanghuran ra ko. Sila mga idara na sila atong panahon naa na sila sa 60.
Ako naapa lang sa katong na-save ko, nga save gyud. 18. So atong tanawon, dili sila mutuo sa bata. Apan katong nagkatigulang na sila, giobserbahan di ay nila ang ako ang kinabuhi. Ug didto sila nituo nga ako di ay Christian. Dili sila anang word nga born again, ang gusto lang nila Christian. Kaya ang Catholic Christian man pud na. Di ba? Mao man na ilang pagtuo, di ba? Christian man pud na. So, mao na nga kung dili nato madala una, ayaw kasubo. Ayaw kasubo nga kung dili nato madala ang ato ang mga ginikanan, ang ato ang mga igsuon sa karon, moabot ra gyud ang panahon nga modawat sila sa Ginoo. Amen. So kita kinahanglan magpadayon nga atong ipaambit, atong ibahin ang mensahe sa kaluwasan sa mga tao sa atoang palibot. Sila usab nagkinahanglan nga ilang mahisayran ang kaluwasan. Mauna nga karong kabuntagon buot ni pastor atong tan-awon ang mensahe kaniya kabahin sa pagpugos, sa pagsangyaw sa ebanghelyo. O kay napugos sa pagsangyaw sa ebanghelyo, being compelled to preach the gospel. Ug buot atong kutloon gikan sa pulong ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9 verse 16. Niingon dire si San Pablo, "Yet when I preach the gospel, I cannot boast. I'm compelled to preach." No, napugos ko no siya sa pagwali o pagsangyaw. Unya niingon siya, "Woe to me if I do not preach the gospel." Akong binisayon, wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo o katungdanan isip mga Kristuhanon, katungdanan nato, gisugo ta nga sa pagbuhat ni ini. Di ba sa Great Commission, go and preach, di ba? So gisugo ta. We are compelled, napugusta, no, pugusta. O sa pagbuhat ni ini, unya gisundan ni San Pablo, niingon siya, alaot, wow! Ingna daw, wow! Wow! Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Magampo kita mga igsoon. Hallelujah, Jehovah God, our Father Almighty. Gamhanan sa tanan, mahigugmaon sa tanan, maluluyon ka. Daghang salamat nga ang imuhang kasing-kasing. Duol sa mga katawhan, nga wala pa nakadawat o nakaila, nakadungog sa imuhang mga pulong. Ug kami imuhang mga sulugoon, imong gisugo, isip among katungdanan nga among tumanon. Ang pagsangyaw, ang pagwali sa ebanghelyo sa kaluwasan. Amahan, daghang salamat nga karong kabuntagon ang imuhang mga pulong magpadasig kanamo. Nga kami magsangyaw sa imuhang mensahe. Usa ka agianan nga aron ang mga katawhan makadungog sa imuhang mensahe karong kabuntagon. Daghang salamat o Dios nga imong dihugan ang imuhang mga pulong karong kabuntagon nga dili lang namo kini pamation, apan kini among tumanon ang imuhang mando sa matag usa ka namo. Ingon man o Dios, dihugi usab ang imuhang sulugoon nga sa akong pagpamulong kini epektibo kay ang mga pulong gikan kanimo. Buhi ug mulihok kini sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Andam Ginoong Dios ang amo ang mga kasing-kasing karong kabuntagon sa pagdawat sa imuhang mga pulong. Daghang salamat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen.
Amen ba sa mga nagtanaw online? Adunay duha ka butang nga buot ibahin sa atoa ni Pastor karong higayuna ug ato kining sugdan sa pagsulti nga ang kinahanglan nga adunay usa ka pagpugos sa pagsangyaw sa ebanghelyo. There must always be a compulsion to preach the gospel. Nga adunay pagpugos sa pagsangyaw sa ebanghelyo o sa maayong balita. Ang kamatuoran nga atong namatikdan, taliwala kanato nga ang mga Kristohanon mao kana. Kadaghanan kanato kulang ang pagpugos sa pagpaambit sa ebanghelyo. Mga igsoon, dili lang man ang Praise Revival Center ang nakasinati ni ini. Apan daghan pong mga simbahan, daghang mga pastor. Sama sa gisulti ni Pastor Billy kagabi sa ilahang giatinan nga seminar, mga pastor. Kabahin man siguro to sa evangelism, Pastor Bill, kabahin sa evangelism. Ang dako nga nila nga problema nga kadaghanan lamang sa ilahang mga miyembro mag-attend lang sa simbahan kada Domingo. Mao ilang problema. Murag church attender lang. So niingon mao ni ilang problema nga kulang no atong makita nga kulang pod sa pagpugos. So sa atoa pod dili pod ta exempted ani no nga sa atoang simbahan kulang pod sa pagpugos sa pagpaambit sa ebanghelyo. Kung giingon kining pulong nga pagpugos gipasabot kini nga daghan kanato walay usa ka butang sa sulod nato nga maghimo kanato o magduso no magpush no walay bisan unsa kanato nga magduso kanato sa pagpaambit sa ebanghelyo sa mga tawo. So gitudloan ta unsaon pagsangyaw sa pulong magparis-paris ta pero kulang pagyud sa pagduso no kulang pagyud sa pagduso sa mga katawhan nga kita walay mamahimong walay pakabana no kung dili nato pagabuhaton kita mamahimong walay pakabana kung ang mga tao moadto ba sa impyerno nga kita dili lang Sunday goer church attender perfect attendance ta dili lang ingon ana mga igsoon dili lang ta tigpamati no sa pulong apan tigbuhat sa pulong sa Dios. Nga kita magpakabana nga kining mga tawhana nga naa sa atoang palibot kung dili gyud sila makadawat ingon man makadungog sa pulong sa kaluwasan, impyerno man gyud sila. Di ba impyerno gyud? Kung kita nga nakadawat sa ebanghelyo sa kaluwasan, ang langit nagpaabot kanato, ang mga tao nga wala nakadungog, wala nakadawat sa pulong sa kaluwasan, impyerno pod ang nagpaabot kanila. Busa, di ba, utang nato ang atuang kaluwasan sa ebanghelyo. Mauna nga kinahanglan atong ibahin, atong i-share pod, atong ipaambit sa mga uban aron sila makadawat ni ining regalo sa kaluwasan. Amen ba mga igsoon? Amen. So tungod kay walay bisan unsa kanato nga nagpugos sa pagkabot kanila, adunay kakulang niini sa pagpugos sa atoang sulod. Wala kitay pagbati alang sa mga tao nga walay kadtong mga tawhana, wala man na sila katapusang kanang eternal condition. Walay katapusan nga pagkabutang, no? Ang usapa kapaagi nga mahimo natong masulti na wala tay conviction. Anyway, nagsimba man ko, no? Nagsimba man ko kada Domingo. Okay ra na. Kay okay man ako ang relasyon sa Ginoo. Dili ta makontento ana mga igsoon nga okay ra nga kung mamatay ta,
Sa langit man gyud ta, assured man ta nga sa langit ta. Pero accountable man pud ta mga igsuon, labi na sa ato ang mga igsuon, sa ato ang mga kaila. Sa ato ang mga amiga, sa ato ang mga kaopisina, kung dili nato ipaambit ang pulong sa Dios. Hello? Kung mamatay ta, adto ta sa langit, praise God. Pero moingon ang Ginoo, naaba kay na napaambitan sa pulong sa kaluwasan. Hello? So pangayuan ta sa Ginoo ni ana, kay mauman ni iyang mando, mauman ni iyang sugo. Kung wala tay conviction, nga ato ang sultihan, ang mga tao nga nakapalibot kanato, nga si Jesus namatay para sa ilahang mga sala. Nan unsaon man. Wala tay bunga. Hello? Kung dili nato mapaambit ang pulong sa Dios, wala tay bunga. Tungod sa kakulang ni ining pagpugos, wala nato hunahuna ang espirituhanon nga kahimtang sa mga katawhan. Ang kamatuoran kay ang pagpugos usa ka butang nga gikinahanglan alang kanato sa pagpaambit sa ebanghelyo. Kinahanglan adunay usa ka puwersa, usa ka kusog. Hinungdan nga magpahimo sa ato ang bakba nga atong isulti ang mensahe sa kaluwasan kanila. Kining puwersa kay kinahanglan nga gikan sa tinuod, unsa kuno? Gikan sa tinuod nga kabalaka. Genuine concern. Aduna kay kabalaka. Kung mamatay kaya ning tawhana, asa ni siya padulong. Kay balog yun ta nga kung wala siya kadawat sa impyerno God. So mauna nga kinahanglan adunay puwersa nga magpahimo sa ato ang bakba, nga kinahanglan adunay tinuod nga kabalaka alang sa mga tao nga ato ang nga ilang mahibal-an o ilang mahisahiran si Jesus sa ilahang kinabuhi. Tungod kay kita atong kaugalingon, kay kumbinsido naman ta. Kinsa dire ang kumbinsido na gyud nga ikaw Kristohanon, taas ang kamot. You are convinced, you are fully convinced nga Kristohanon ka. Taas ang kamot. Taas ang kamot. Okay, so kita, kumbinsido kaayo ta nga kita, isip mga katawhan sa Dios, adunay paglaom kang Kristo. Di ba? Hello? Di ba kita na ay paglaom kang Kristo? Kinahanglan pod ato pod nang ipaambit sa mga tao nga wala pa nakadawat kang Kristo, nga sila adunay paglaom kang Kristo. Amen. Atong ibahibalo kanila nga si Kristo lamang ang usa kinsa makapaglingkawas kanila sa ilahang sitwasyon. Nga si Kristo lamang ang usa kinsa magpanalipod kanila. Hello? Nga si Kristo lamang kinsa ang makapausab o makapagbago sa ilahang kinabuhi. Dili kita mga igsoon ang makapagbago sa kinabuhi sa ato ang mga pinalangga nga igsoon, ginikanan ba o silingan mga igagaw. Kung dili ang pulong sa Dios, paagi sa balaang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nga kinahanglan ilang mabaw-an nga si Jesus ang usa kinsa makaayo kanila ingon man makaluwas sa ilahang mga kalag. Si Jesus mao ang tanan nga kinahanglan nila nga adunay kinabuhi nga puno sa kalinaw og pagkamaayo. Di ba? Ang ato ang kay baluta nga aduna tay kalinaw. Nga ang ato ang kinabuhi isip tumuto adunay kaayuhan sa ato ang kinabuhi. Amen ba mga igsuon? Si Kristo lamang ato ning ipaambit kanila na si Kristo lamang ang katubagan
sa ilahang mga pangutana. Hello? Ang kalibutan daghang pangutana. Atong itudlo ngadto nga si kanila nga si Kristo ang katubagan. Nga si Kristo lamang ang ilahang kinahanglan. Hello mga igsoon. Na si Kristo ang mupuno sa ilahang kinabuhi. Hallelujah. Sa ingon nga pagpugos mahimo ra kini nga gikan sa itaas. Kining compulsion mapugusta sa pagpaambit sa pulong sa Dios kay kini gikan sa taas. Atong basahon ng 2 Corinthians 5 verse 14. Niingon diri for Christ love. For Christ love compels us. Unsa kuno? For Christ love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. Kay ang gugma ni Kristo, ningon si San Pablo, nagpugos kanamo tungod kay kumbinsido kami. No, sa mga apostol, kumbinsido kami nga siya namatay alang sa tanan ug busa ang tanan namatay. So atong tan-awon pag-usab, kining gugma ni Kristo ang magpadasig nga hinungdan sa ministeryo ni Pablo. Tanaw nato nga kining gugma nga nag-agas gikan sa asagikan sa langit. Kini ang naghimo kanato nga magpakaylap sa mensahe sa kaluwasan sa mga tao. Niyon si pastor, o kini pod ang akong ampo, nginadaghan kanato adunay ingon unta, adunay ingon nga pagpugos sa sulod kanang naaga ni force nga atong ipaambit ang pulong sa Dios. Tungod niini walay kinahanglang magsulti kanato nga kinahanglan. Kung naay force sa sulod, wa nay magsulti kanato, uy, iambit, uy, atong iwali, si Kristo. Wala nay magsulti kanato nga kinahanglan to iwali o isangyaw ang ebanghelyo. Gihimong ehemplo ni pastor si Brother Peter. Kay namatikdan ni pastor nga mag-post si Brother Peter sa iyang Facebook. Sa iyang pag mag-conduct siya og seminar sa mga cacao farmers, sa mga mag-uuma, iyang buhaton kana nga higayon. Iyaning buhaton nga kining higayon nga iyang ipaambit gyud si Kristo. Ug gani iyang panguluhan sila nga ilang itugyan, ilang isurrender ang ilahang kinabuhi kang Kristo. Sa matag higayon nga mag-conduct si Brother Peter og seminar sa mga mag-uuma, maugyod ni iyang unahon evangelism, pagpugas, nagpugas ka og pulong sa Dios. Kita ato pud ning himuon, no? Himuon pud nato ni sa kadaghanan pud naamam pud kanang kita, di ba? Magpugas ta gamay dito dire ana. Bahala na ang Ginoo nga patubuon. Hello mga igsoon. Basta kita giingnan ta, gisugot ta sa Ginoo nga lakaw. Manglakaw kamo ug iwali ang pulong sa Ginoo, tudloi sila. Sundo nato na. Magpugas ta. Niya moingon, ayaw pag ingon nga, ay nagpugas ko, niya lain mo po. Di ba na may ingon ana, ay usik to akong dili usik igsoon. Kay ngano man nisunod man ka sa Ginoo. Imong gipaambit ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mutubo gyud na. Hello, bisan unsa pa kabatuhon. Makakita mo anang bato-bato, hollow blocks na initubo nga tanom.
Hello? Pangpang, kabaluan ng pangpang? Ng bato. Atong makita na ay mga tanom. Ingon ana puta, bisan ug unsa ka uga sa kasing-kasing sa usa ka tawo kung kita nagpugas ug nagpadayon pagpugas, kanang ato ang gipugas mutubo na. Hello? Dili ta magdinalo nga lahi man ang ako biyay nagkalisod ana og share. Ako'y nagkalisod unya hinuan na sa lain mang simbahan. Hello, kinsay kasabot ani. Nag-share mo, naningkamot ka, na na-mature na. Unya hinuon kay dili man siya sa atoa, sa lain man siya, nya nalain ang imuhang buot. Kasabot ha? Ayaw igsuon. Ang importante dito, gituman nimo unsa ang mando sa Ginoo. Nga sila makadungog, makadawat, ug sila maluwas. Hello? Hello mga igsoon. Munang dili ta mo ingon nga, ako mo'y nagkapoy-kapoy, ako mo'y nagbisibisita sa lain man nga simbahan, na may nagsulti sa ako, ayun siya nga, pastora. Ayun siya, ako biyay nag-disciple adto. Unya, sa lain man ninuon nga simbahan, pasagdi ang importante nagpadayon. Kaysa wala nagpadayon. Hello? Ayaw kalain. At least nagpadayon siya. O nagpamuhat siya. Sama sa gisugo sa Diyos. Amen ba mga igsoon? Hello? Mauna nga kinahanglan. Kung naatay higayon, atong iambit ang pulong sa Diyos. Amen. Aron ang mga katawhan, makadawat pod sa pulong sa Dios. Dito sa Malagos, nakadungog ko, unsa ganito Brother Peter nga gusto nila unta kay layo man kuno kaayo, naapod ta dito. Naapod kuno unta ta dito simbahan kay layo man in taon pod. Sa tinuod lang layo man, no? Usa lang kang kapamilya ang kahibaw-an nako nga bisag layo, kini sila si mga Salinas, Salilias, mga Salilias family, taga-Kalina ni, dito ni sa, duol na sa, katong na ay resort dia. Unsa ganina? Malagos. Diri gyud sila manimba. Tanawa? Diri gyud sila mo attend. Kalayo gyud sa tinuod na. Pero dili man tanan ingon ana. Pareho aning mga mag-uuma. Hello? So siyempre gusto unta nila dito. Naapod ta. Siguro, maabot ra ang panahon. Ato nang iampo. Anyway, nakapugas na ta dito. Si Brother Peter, nakapugas na. Usahay mo adto si Pastor Billy kay mag-dedicate siya sa ilahang farm. So praise God. Nga nakapugas ta, naapoy ni tubo. Hello? Ang pagpugos sa pagpaambit sa Ebanghelyo, kinahanglan nga mahimong lig-on sa sulod kanato. Atong tanawon kung unsa ang gisulat ni Pablo ni ining teksto. 1 Corinthians 9 verse 16. Ningon siya, "Yet, when I preach the gospel, I cannot boast. Dili na ako ipasigarbo o dili ko makapanghambog. For I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel." Alaot ako. Natanawan ningon siya. Alaot ako kung dili nako iwali ang maayong balita. Atong tanawon kining pulong nga alaot sa Grego, usa ka pagpahayag sa kasubo. Di ba pagin alaota ay alaot ko kaayo oy. Dili man na, wala man ay joy. Nakasabot mo anang alaot, mga new generation. Kasabot mo anang wala. Bisaya man na siya. Okay. Wala mo kasabot og alaot. Kinsay nakasabot og alaot? Wala. Kinsay nakasabot og alaot? Mga new generation lang wala kasabot og alaot.
alaot, adi, wow. Okay. Okay. Wow. So kaluoy, tama. Hala, kaluoy pud nako oy. Kaalaot gyud nako oy. O di ba? Ana. Adunay kasubo, no? Sa Grego usa ka pagpahayag sa kasubo, no? Kini sama sa pag-ingon o pagsulti, kaluoy kanako kung wala ko, no? Ningon si Pablo, kaluoy kanako kung wala ko nagwali sa ebanghelyo. Sa Hebreo, alaot, kining alaot, adunay pagbati sa paghilak. Pagkahuman sa usa ka pagbangutanan. Kanang bangutanan, lamentation, no? Lamentation. Na may libro sa Bible nga lamentation, na puro lament, no? So, sama sa unsa maning lament. Muingong ka, susko, di ba kung naay bad news, moing ka, susko, Ginoo. Di ba? Kisay mo ingon ana? Wala. Walay mo ingon ana. Kanang short man guna sa Jesus. Kanang sus, di ba? Sus ko, Jesus ko Ginoo. Sus ko, Ginoo. Unsa ko no? Wala mo magsulti ana. Ha? Wala? Ha? Unsa man ang inyo, Brother Ren? Mao ba? Murag na shock, no? Okay. So, kining alaot sa Hebreo, kaya naipagbati sa paghilak, no? Pagkahuman sa usa ka pagbangutanan. So, adunay pagbati sa kasubo o kasub-anan. Hala! O, tama. Sakto. Hala! Mao ba? Uy, kaluoy. Kaalaot. Di ba? Kasabot na mo? Kasabot na ta? Hala! Luuya, oy. Hala, kaalaot niya. Oh, ana. So, aduna kay pagbati sa kasub-anan. Okay. So, sa mga mubati og pagpugos gikan sa Ginoo, sila sa kasagaran adunay ingon nga pagbati sa kaalaot. Kung dili sila, niingon man si San Pablo, woe to me. Diba? Niingon siya. So alaot kung dili siya makahimo sa pagpaambit, kaluoy po nako kung dili nako mapaambit ang ebanghelyo sa mga tao. Adunay usa kasubo sa iyaha. Gibati siya og kasubo, aduna siya kasubo alang sa pagkawala sa usa ka kahigayon. Nga wala niya gamita ang higayon nga iambit niya ang pulong sa Dios. Sa ingon mo abot sa mga tao nga adunay niini pagpugos. Niining punto atong ipatinaw ang pulong nga pagpugos. Kay murag negative ni siya no kining pagpugos. Napugos lang ko. Murag ingon ana gani. Murag sa Tagalog ay napilitan lang ako. So walay willingness, no? Walay willingness pag maingon kag napilitan ka, napugos ra ka. So atong tan-aw ni siya sa Grego, kining pagpugos anagke. Anagke ang Grego kay anagke. Anagke. Kini sa panguna nagpasabot usa ka pagpugong. Unsa kuno? Pagpugong. Ang uban nga mga version gihubad kini ingon nga kinahanglanon. Mas nindot no? Hello, mas nindot, no? Dili, kining pagpugos murag negative ni siya. Pero, sa Greek, gihubad ni siya nga, sa Greek, anagke. So, sa paggihubad ni siya nga, pagpugong, ug another version, kinahanglanon. Mas nindot ang kinahanglanon kaysa pagpugos. Hello, mga igsoon. Mas gusto natong mubuhat nga wala ta napugos. Mas gusto nato nga bubuhat kay kinahanglan, di ba? Hello? Gaan sa ato ang kasing-kasing kay ngano man kinahanglan manggod, di ba? Kinahanglan. So dili ingon nga napugos manggug ko, di ba? Murag bugat ang ato ang kabubuton, ang atong kasing-kasing kay napugos lang ta. Apan kung kinahanglan mahimo nato, nasabta nato mga igsoon. Okay. So atong tanawon,
kini nga kinahanglan sa 1 Corinthians 9 verse 16. Niingon si San Pablo, for if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. Sa English Standard Version eh. For necessity, kinahanglanon. For necessity is laid upon me. Kinahanglanon, gibutang kanako. Woe to me, niingon si San Pablo, if I do not preach the gospel. Akong Bisayon. Kay kun magiwali man nako ang maayong balita, wala ako'y angay ipasigarbo kay ang panginahanglan. Unsa ko no? Panginahanglan. Gibutang man kanako. Ang bot pasabot, gibutang sa imuha. Buhata ka na. Hello, mga igsoon. Kining pulong nga panginahanglan, usa ka obligasyon. Kini usa ka butang nga kinahanglan buhaton. Panginahanglan man. So obligasyon na sa usa ka tawo nga naiyahang buhaton, nga iyahang tumanon. Hello, mga igsoon. Nasabda nato. Kini usa ka butang nga dili nato pasagdan. Dili nato ibali wala. Hello. Mao nga ang pagwali sa ebanghelyo usa ka obligasyon nga kinahanglan natong buhaton sa matag usa ka nato. Dili man kinahanglan magpastor usa ta. Una ta makawali. Kay dili man kinahanglan nga kung magwali ka, daghan kayong scriptures ang imuhang isulti sa usa ka tawo. Kung dili, kabalo mo, dali ra, kini mga tao, dali maminaw kung imuhang testimony. Hello? Halimbawa, sa mga college students, syempre, daghan man dyan mong mga classmate, no? Inyong i-testify. Kay balo mo, unsa man karon ang tawagan ninyo sa inyong mga classmate? Mate? Ha? Unsa man? Unsa man, Abi? Unsa may tawag nimo sa imong classmate? Bes? Bes? Alam mo, Bes? Best na dahil karon. Okay. Sa una, friend, di ba? Kabalo ka, friend? Ha? Bet? Mate? Okay. Kay balo ka, friend, di ba? Kay balo ka, best. Kay balo ka. Imong iistorya. Imong kinabuhi. Libawa ako. Gikan sa ay, ambot lang, kabalo ba mo aning lugar, ano? Kining San Marcelino Street. Likod lang ni siya sa Philippine Normal College. Diha ko nagpuyo. Diha mi nagpuyo. Unya ako ng bagtason. Suka diha. Mo shortcut ko, mo agi kog Ayala Bridge. Dito dapit San Miguel, Malacanang na siya. Unya mo liko ko. Itiyage. Patubang sa ako ang eskwelahan. Santa Cruz, maglakaw lang ko ana mga igsoon. Maglakaw ra ko. Kay ngano, akong gidaginot. Pila raman to ako ang 25 man ang pliti sa una. Katong high school ko, 25. Patubang dito, inigbalik, 25 na po. So, pila naman to? 50. 50 centavos. Unya kay akong alawan sintawon. Sulod sa usa ka semana kay 5 raman. 5 pesos ba? Kabalo mo na 5 pesos? Karon inyo lang ng sipa-sipaw ng 5 pesos ba? Ha? Maglakaw ko. Naamang ko'y ningon akong magulang mao naamang kay pliting ano nagtuyo lang jud kog lakaw. Magbagtas ko hangtod dito sa Santa Cruz kay ang akong eskwelahan kanang gitawag og Fiati University. First university na siya para sa mga piloto. Kanang Fiati, ang tagiana mga Araneta. Okay, so naapay commercial no. Ambot lang kung
kay First Lady nga family, okay? So, magbagtas ko, ana. Kada adlaw, magbagtas ko. Inig pauli, musakay na ko. Maagi ko anang underpass. Ana, unya, ako ang testimony. Akong isulti sa mga akong gisharean. Kabalo mo, kung naadyo kay will nga gusto nimo makahuman og eskwela, dili man na ingon nga pobre manggod me, lisod manggod ka. Kanang daghang yung kuan ba? Daghang rason. Pobre manggod me, lisod manggod kaayo, gamay ra manggod akong allowance. Di ko kasabot ana. Kay ngano man, nakalahutay lagi ko. Third year, fourth year, kay nibalhin Miss Manila, third year, fourth year naman ko. Nakalahutay lagi ko, 2 ka tuig. Baklay. Kung ganahan po ko, inigpauli po na ako gikan sa eskwelahan, magbaklay, kasabot mo baklay? Magbaklay rapod ko. Baklay. Bagtas. Sa amo kay baklay man. Pagkahuman ana, gutom naman kayo, palit ra kog sardinas. Karon di na mo kaon ng mga batag sardinas. Lansa, baho. Tanawa nangatawa ning mga. Tinuod bitaw, kinsay gusto niyo sardinas? Kay balo mo kanang kami makakaon. Tinuod lang ha. Tinuod lang. Kami magpasaka may glube. Kay kalubinhan man na sa amoa, kanang magpasaka og lubi, og magpakayas mi, kasabot mo kayas, harvest og mais ba? Magpakayas mi og mais, harvest og mais, diha rami makatilaw og sardinas. Hello, mga new generation. Diha rami makatilaw og sardinas, kung magpasaka mi og lubi. Magpapupo og mais, diha rami kaon og sardinas. Unya, kaming magigsuon, ako kay gusto ko, ako anang lata. Kay balo ba kay naa ba may ito'y sobra-sobra tong lata, no? Ako anang lata, unya akong butangan og kanang kanon. Ambot, hinsay nakasulay, ako ra siguro. Akong ingnon, ana, pagkawan buo sa plato. Lami na kaayo akong kanon. Bitaw tinuon, mag-inagaway mi, anang sardinas. Moong pag-abot na ako sa Manila, awan to sawa sa sardinas. Oy, kada adlaw sardinas. Wala joy ingog. Ay, dili na kuan ng sardinas kay lansa. Wala gyud. Ngano man, murabag na ignot in taon sa sardinas. Pero in fairness, sa una ang mga sardinas perting lamia. Hello? Kanang Rose Bowl karon, mahal pirti man ang mahala karon, no? 250, 278 man siguro, 268. Nang Rose Bowl ba nga lapad? Mahal man na kaayo. Ingon ana ang lami sa sardinas sa una. Munang lamian jugog ay tanan. Nagdako jugog sardinas. Unya, ang mga new generation karon, nganong wala mga nag-college, alisod kaayo. Perting lisura. Daghan kaayo. Kay balo ba mo mga igsuon? Ako, first year, second year. Magbike ra ko gikan sa amo ang lugar hangtod sa Uslob. Brother, nakakita man jud mog Uslob. Sister Josie, nakaabot man jud kag Uslob. Kinsa pa nakaabot og Uslob? Bike ra ko ana. Bike ra. Pag-abot pa didto sa usa ka kanang gitawag og usa ka baryo didto sa amo nga kanang gawi, part na siya sa Uslob. Naa pa ko'y paryente nga mo back ride sa ako Gilaliman mo ana? Gilaliman mo? Ako pa'y may na lang kaya akong bagtak in town, wala na nagdagkel. Di ba? Ingon ana, 2 ka tuig. Ulan, init. Pero pinalansya ang ako ang sayal. Ako ang uniform. Nindot man mi kaayo og madrigod.
Kinahanglan sinaw ang imuhang uniform. Na ay almirol. Tinuod bitaw. Na ay almirol imuhang palda. Mga igsoon, wala jud ko niingon nga pait kaayo akong kinabuhi. Wala jud ko niingon nga kapobre pud namo oy nga magbike-bike raman. Hello. Wala jud dili pud lain ang ako ang buot sa ako ang mga ginikanan. Ngano ang uban nagboard lagi sila dito sa uslob. Nganong ako kada adlaw man jud ko magbisikleta. Wala jud ko mangutanan sa akong ginikanan na pasalamat ko nga gipa-eskwela ko. Hello mga new generation. Sa amo ang panahon, bawal magreklamo. Hello. Sa ako ang mga age nga 60 up, di ba? Bawal magreklamo. Sa ato ang mga ginikanan, bawal magreklamo. Karon mga bata, perti na kayo mo reklamo, no? Grabe ko, no? Feel na feel ni sister. Grabe mo reklamo. Mao ni ako ang testimony. Ako nang i-share. Unya, pagkahuman, ko nga, tanawa, naadyo'y maayong plano di ang Ginoo. Ngano kong naluwas. Nganong gipaagi ko anang mga kinabuhia. Kanang magdukduk og taeg baka. Maglukdog tayo og baka. Ngano kong gipaagi ana. Wala po ko nangutana sa akong amahan. Ngano ming gipalisod-lisod. Pero dako akong pasalamat sa tanan na akong experience kinabuhi nga pobre. Tanawa, unya imong ingon nga, tanawa maayo ang Ginoo. Ningon sila, oh di jud ko ana mo tuo pastora, anak sila. Ngano man kang di ka mo tuo. Nga naagian nako ng mga kalisod nga magkalos og tubig. Hello. Magkalos og tubig, tanang drum imong punuon. Why reklamo? Karon moingon naman nga maghugas lag plato, kapoy. Naa na ang gripo. Diha oh, murag mangablit na ang gripo ba? Hugasin taon ang plato. Kay uga na kaayog mumho. Di ba? Hello. Kami sa una, sultian pa mi sa ako ang mama. Unsa ka? Nakay mo tsatsa? Ano, pinulungan sa mama ba? No? Yan naman dyan na. Unsa man mo? Di mo manarbaho? Naamoy mo tsatsa? Anak mo milyonaryo? O lihok ka, oy. Hello? Pero ako nagpasalamat. Kay tungod anang mga butanga, nakat-on ko magtrabaho, nakat-on ko maglaba, magplansya, magluto, tanan. Munang kita mga new generation, kung suguon mo sa inyong mama, ayaw mo kalain. Ako na lang pirmi mo gisugo. Ayaw mo kalain ha? Ako na lang. Natural. Kinsa man di alang silingan ninyong suguon. Di ba? Ako jo'y paborito ni mama nga patrabahoon. Maayo noon na. Pero maayo ang Ginoo. Tanawa, nakahuman pud in taon ko og eskwela. Ha? Pag-college nako, kanang San Marcelino hangtod dito sa Manila Medical Center, kabalo mga anak, Pastor Stano. Baklayon ra pud nako na. Baklay na pud. Wa jud ko matablaw ang baklay. Baklay na pud. Pauli. Unya. Ni mga bata karon, di naman gusto naman nila makdo, Jollibee, di ba? Kami in town, ako mo grupo ko dito sa mga wakpod. Mo grupo ko dito sa kanang igo-igo ra ba? Dili ko mo grupo dito sa mga ang amo ay intawong paniudto. Ha, tanawa ha mga igsoon. Paniudto nako kanang duha ka kanang gitawag og kaning bilog nga gahi gani siya nga pan. Kanang gahi ba? Ha?
pinangkal dili ka nang mura siya og monay ang lasa. Ha? O basta ingon ana na siya. Unya tunga mi sa usa ka Royal True Orange, akong kauban. Upat man ming magbarkada. Duha lang amo ang paliton. Tunga-tunga mi. Pero mga tawa ra pod mi, busog naman mi, inom ra mig dagang tubig, okay ra mi kaayo. Way reklamo. Wala dili magreklamo nga unsa man ni akong inahan oy, unsa man ni akong ginikanan, ila pa kong gihimong anak nga ingon ini ra akong kinabuhi. Ngon ana man ra mga bata. Di ba? Sa kasalanan ba daay nako mama, ako imong anak. Inyo nang responsibilidad nga paeskwelahon ko, di ba? Naingon ana mga bata. Pero kining akong testimony mga igsuon, unya naabot dito sa salvation. Nidawat in taon sila oy. Ngano man? Oh, ana di ay. Ngon ana di imong kinabuhi. Oh, yan ana akong kinabuhi. Ngano man? Di ko maulaw. Nga isulti. Ngano man? Nganong nang di ko maulaw? Testimony man na nimo. Hello? Unya mingon sila nga, ay tinuod jud ka ana pastora nga ingon ana imong kinabuhi. Puti lagi ka. Natural og sa probinsya kamo itom jud ka. Init good bulad sa init, di ba? Ligo pa og dagat pirmi kada adlaw, itom jud ka nya bulagaw imong buhok. Mura ka og badyaw. Bitaw tinuod bitaw na. Ingon ana, sila dilaw sil mo to. Ay naglutayon gud ko. Wala. Wala pa kapi na to. Okay. In short, akong giingnan maayo ang Ginoo. Maayo gyud ang Ginoo. Kinahanglan mulingi ta unsa ang ato ang gigikanan. O atong i-share na along the way mukutlo tag mga kanagong mga Bible verse ba. Mukutlo ta atong i-share na adyoy luwas. Dili kayo ingon nga ala puro lang jud scriptures imong i-share. Wala man na sila kasabot. So imuhang life testimony. Kung life testimony gani na ngano kang naluwas. Ngano kang naluwas, giunsa ka pagluwas. Diha imong isulti. Unya naingon sila. Unya kanang naabitaw na ingon nga, abi na ako na sa una dili karon. Naingon sila ba? Abi na ako katong mga old ba, Sister Josie. Naingon sila kay nag-istorya. Nag-istorya man ko anang akong kinabuhi. Katong mga old ba? Naingon sila nga, abi na ako na si pastora og dato. Ngano nag-ingon ba na ko dato ko sa una? Ha? Pag testimony ba na ako ba? Ningon sila nga, abi na ako dato na siya. Di man na dato. Ano, nang hinambog ba di ko nga dato ko, anak kong milyonaryo, wala man. Ha? Ha? Unsa? Aw. Wa tay mahimo ana. Hinatag na sa Ginoo. Datuon ko no. Datuon. May na lang. Ha? Datuog na. Naingon sila, kung ano di, wala man ko nang hinambog nga anak ko dato. Nga milyonaryo ko. Hinoon, wala naman to sila. 2,000 ang lakaw na sila. Wala na sila dire. Okay. So, atong makita, unsa ka maayo ang Ginoo. Hello? Hello? Di po ta maingot, pobre kaayo ko. Dili makuha ng Ginoo ana oy. Dili mahimaya. Unsa ka? Sugod ka ana. Hangtod ni tigulang ka, wala ka ma-improve. Unya Kristohanon ka? Hello mga igsoon. Muna atong i-share, i-ambit na ang atong life story. Kadaghanan di ba sa CCF? Ako ma-mention ako ni. Sa CCF, mag-testimony sila. Nag-watch ba mo CCF? Kinsay nag-watch? Di ba mag-testimony ng mga dagang mag-testimony niya? Gi-rape sila, giunsa sila, di ba anak sila. Pero sa ako parang murag dili na ako
Ambot lang pod, no? Depende po na sa puwersa sa sulod, di ba? No, sa atoa, sa conviction po nato kung mahimo ba nato masulti na. Pero ang ako unsa ang ako ang naagian, no? Naagian sa una. Mauna akong iistorya unya sudlan nato nga maayo gyud ang Ginoo. Naadyoy maayong plano ang Ginoo sa matag usa ka nato. Mao ni ako isulti, maayo gyud ang Ginoo. Naadyoy plano ang Ginoo sa matag usa ka nato. Tanawa ako sa una, ingon ani ko kinsa goy magdahom nga usa ka probinsyana. Magbike duha ka tuig. Pagbalin pud sa Manila, magbaktas lang gihapon. Pero nakalahutay man lagi. Muna walay rason sa mga bata nga excuse sila nga nagkalisod sila. Kung naay paningkamot, panalanginan sa Ginoo. Amen. So life testimony lang ato ang i-share. Dili kinahanglan nga mura jud kag pastor nga naa kay gunit-gunit nga ingon ani kay mailang na sila, no? Atong life story mas dali kay duol sa ato ang kasing-kasing ato ang kaugalingon natong nasinati, no? Nasinati nato ang Ginoo. Dili pagani ko adto magtutuo. Pero kahibalo nako nga naay plano ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Moong naningkamot ko. Hello. Hello mga igsoon. Mauna nga sa atua kinahanglan kining necessity panginahanglan usa ka obligasyon kanato nga usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton. Kini usa ka butang nga dili nato ibaliwala. Hello. Maong ang pagwali sa ebanghelyo usa ka obligasyon nga kinahanglan buhaton sa matag usa. We are obliged to obey and do. Mao ni ang giingon ni San Pablo. Niingon siya, I am compelled to preach the gospel. Niingon siya, kini ang gipasabot ni Pablo. Pinaagi sa pag-ingon nga siya napugos. Napugos ako sa pagwali sa ebanghelyo nga ako adunay obligasyon nga ipahayag ang maayong balita. Sa ato ang kinabuhi, kadtong dili pa ta magtutuo, ug karon nga magtutuo na ta, lahi ug dako ang kalahian, di ba? Hello. Lahi ug dako ang kalahian sa ato ang kinabuhi. Mauna nga ato ang masulti. Sa una, ingon ko ani, karon nga ako magtutuo, gipanalanginan ko sa Ginoo. Hello. Sila madasig sila nga maminaw pa sa imong testimony ug kung kita ato silang padawaton sa Ginoo. Atong i-eksplikar nga adunay maayong plano ang Dios kanila. Mudawat na sila sa Ginoo. Amen. Amen. Sa ingon nga ang tao usa ka tinuod nga nag-alagad sa Dios ug sa iyahang katuyuan, no? Ang naay mga pastor nga motrabaho lang sila tungod kay gibayran sila. Gipasweldo ba? Kinahanglan ako magtrabaho kay gipasweldo ko. Kinahanglan. Ang tawag ana sa ministerial, hireling. Hireling. Bayaran. Hireling lang. Gibuhat lang niya, hireling. Gibuhat lang niya kay naaman siya sweldo. Mura gud og empleyado ka, di ba? Unsa man ang gusto nila kini mga empleyado. Buhaton lang nila kay naaman siya sweldo 15 30, di ba? Sulay ko no. Testingi ko no, brother Ren. Ayaw pa sweldohe go ng inyong empleyado. Di ba na bula-bula gyud ang baan nagreklamo? Ha? Sigurado. Sa una namong simbahan sa Manila, katong naa pa sa building project, ang mga pastor dito, way sweldo.
diha nimo makita kinsa ang tinuod nga gitawag sa Ginoo ug kinsa kadtong dili. Kadtong dili, pag wala gani sila sweldo 15:30 naabtan nimo to. 15:30 abot og naabtan ba? Naabtan ini. Okay. Walay madawat nga 15:30 reklamo sila. Murag dili na pastor. Ichismis na ang kuan, ang senior pastor. Ningon sila, nagpalit sila og iro perting mahala. 10,000 man na sa una kana gani mga iro nga itom. Unsa gani siya? Labrador ba tawag na? Ha? Basta ka ng mga itom nga iro nga nindot, dagko kayo. Ha? Labrador? Yan sila, nagpalit-palit og kuan ang iro, duha pa gyud ang iro gipalit. Unya kami wala mi sweldo. Ila man tong tinigom. Hello? Tinigom man to sa pastor. Unya, bagulbol sila. Dagan bagulbol. Mailhan nimo. Kung wala gani, di gani nimo pasweldohon. Anyway, sa kuan man gud ni, sa ministry ni. Pero, ang Ginoo ang nag-provide sa atoa. Amen ba? Nagutom ba mo mga pastor? Napagutman ba mo? Ha? Napasweldo ba mo 15:30? Napasweldo mo mga pastor? Napasweldo mo? Dito wala. Usa ka tuig, duha ka tuig. Imuhang 13 month tuwa dito sa building. Dagang magreklamo. Aong giinan si pastor. Akong magreklamo tab ang but pasabot ang provider nato tawo. Hello. Hello. Hello mga igsoon. Kung magreklamo ka, naa ka sa full-time ministry, magreklamo ka, wala ka gipasweldo, ang provider nimo ang tawo. Dili ang Ginoo. Kami wala man minagutme adtong panahon na. Bisan og walay sweldo si pastor. Kay atong panahon na naay pakotse tanan mga pastor, si pastor exempted wala. Wala siya pakotse kay ngano man administrator man siya sa Bible College. Katong magbisita sila ang naay mga pakotse pero syempre pakotse man sila din magbayad sa kotse ang simbahan. Wala sila sweldo. Si pastor, wala man siya bayranan nga kotse. Tanawa. Wala man siya bayranan nga kotse kada bulan. So naami makaon. Naami makaon. Sulod sa duha ka tuig. Naami wala mi pasagde sa Ginoo. Hello. Kung kita gitawag tinuod ta sa Ginoo, tininuod nga gitawag ta sa Ginoo, dili ka pagutman sa Ginoo, naay mag-provide mga igsuon. Hello? Hello? Mauna nga, kinahanglan ka nang musulod sa ministry, dili hireling. Hello? Kailang naghulat lang ba o ka ng 15:30, dili. Kay unsaon man kung walay mapasweldo ang simbahan? Di ba? So magreklamo. So kung sa secular gani, magreklamo mangani ng mga tao kung dili sila mapasweldo, magbagulbol mangani, di ba? Ingon ana, pero kung naa kay gugma sa Dios, kay balo ka nga tiunay ang pagtawag sa Dios, God will provide. Amen. Mauna nga kinahanglan kita dili ta mga hireling, no? Dili ta mubuhat kay gibayran ta. Kita adunay gugma sa Dios, sulod kanato nga kita obligado nga atong himuon unsa ang gimando sa Dios. Amen ba mga igsoon? Siya ang kining tawhana, kining mutuman sa mando sa Dios. Adunay gugma sa Dios, sulod sa iyang kasing-kasing, magpamuhat sa gipabuhat sa Dios, tinuod nga alagad sa Ginoo. Amen.
So ningon si pastor, naglaom siya nga kitang tanan adunay niini. Ingon ini nga langit ngon nga pagpugos sulod kanato ug kini gipahimugso sa gugma sa Dios alang sa mga kalag nga nahisalaag. Ang Dios suod kaayo ang iyang gugma, ang iyang kasing-kasing didto sa mga kalag na nahisalaag. Na-remember ninyo katong tupa, daghang tupa, na ay nawala nga usa? Di ba gipangita sa Ginoo? Gipangita sa shepherd? Di ba? Kay nga naman duol sa iyang kasing-kasing. Ingon ana pudta nga duol sa Dios. Duol sa iyang kasing-kasing ang mga tao nga nahisalaag. Ngunang kita kung kining ato ang mga igsuon ba, ato ang mga anak ba nahisalaag, ayaw kalagot. Ayaw pagsulti nga, bahala na siya, oy, may impyerno, gaya mag-ulo. Labaw natong higugmaon. Labaw natong pakitaan og maayo. Labaw natong sultihan nga God loves you. Bisan good sa mga di ba may naaman tay mga messenger, atong butangan dito, God loves you. God has a great plan in your life. Simple lang, pero naay effect sa ilahang kinabuhi. God is your hope. Simple lang, kana pagpugas na sa ilahang kasing-kasing mga igsoon. Amen. Amen. O kining gipahimugso gugma sa Dios alang sa mga kalag nga nahisalaag. Dili ni mawala sa kasing-kasing sa Dios. Naagyo na sa kasing-kasing sa Dios sa mga kalag nga nahisalaag. Hello. Kay kung kita adunay ingon, no mga igsoon, kay kung kita adunay ingon ni ani nga gugma, unya kita usa ka natural nga butang. Alang kanato aron matuman kini nga langitnon nga obligasyon o tulubagon. Tulubagon nato ang mga kalag nga nahisalaag mga igsoon. Kini usa ka butang nga mahimong lig-on sulod ka nato. Kung ang tanan nga mga Kristohanon kay sama ni ining ang adunay pagpugos, no? Nan ang Davao City kay ato ang madaog. Ato ang madaog, ato ang madala didto sa gingharian sa Dios. Pas-pas natong madala ngadto sa gingharian sa Dios. Sama sa nahisgutan ni Pastor Ramaki, kanus aga nito last week. Nahisgutan ni Pastor Ramaki nga aduna di ay 2,000 Christian churches sa Davao City. Ha? Daghan kaayo no? 2,000 Christian churches sa Davao City. Kung aduna sila'y kasing-kasing nga mutuman sa gimando sa Ginoo. No, tanan siguro. Halimbawa, kita 100 lang ta. Apil man ta sa 2,000 nga Christian churches. So, naa may mga churches nga pila ang mga miyembro, may mga unsa man. Diri lang ko kay balos atoa. So, ibutang lang nato 100 ta. Nya kining mga 100 nang lakaw. Nagsabwag sa pulong sa Dios. So daghang makadawat sa Ginoo no. How much more kanang 2,000 churches kadaghan ba ani? So pas. Pero ang atong pangutana daghan pa man gihapon nga wala pa gyud kaila. Kini nga atong silingan dire pinalangga kaayo ni sila dire. Ni atong mga silingan palangga kay na sila nga naman sa una pa na ay Bible study diha no pirmi diha na ay Bible study hangtod karon na ay pastor nga mag-alaga sa ila lain nga church maghatag og Bible study maghatag og mga Bibles pero wala lang gyapon sila nanimba no o siguro na born again wala pa gyud hangtod karon. Pero gilaliman mo, 2,000 pa to ha, naatay Bible study diha. Naamang good po na sa desisyon sa tao, no? Naana sa desisyon sa tao. So, kita, kung
parta nga nag-evangelize sa ilaha kay naa may nag-ingon, unta kanang mga silingan nato ang atong unahon na nashira naman na sila. Pila na katuig, pero dili man gyud sila. So adto na lang ta sa lain nga siguro mas welcome pud ta. Di ba? Ingon ana man ang gibuhat ni Jesus. Di ba? Si Jesus, wala man siya dawata sa iyang kaugalingon nga lugar. Asa man siya niadto? Didto sa lugar nga welcome siya. Og didto sa lugar nga welcome siya, daghang nakasinati sa kaluwasan. So, dili ta maingon nga, pasagdi lang na sila, kuan. Pero, padayon lang ta nga sila, masave yun sila. Kining lugar, masave yun sila. Diha. Kay sa kadugay-dugaya, naana sila yung mga in-laws nga pastor, tanawa. Kadugay-dugaya, naana sila yung mga in-laws nga pastor. So, but pasabot, palangga yun sa Ginoo ang kining ato ang silingan. Mao na nga, ang kuan dire, nga kung kita mag-share gyud di ay sa pulong sa Dios naa adyoy maabot ug naa poy makabuot. Amen ba? Amen. So sa ato ang ikaduhang punto, ang pagpugos sa pagsangyaw sa ebanghelyo dili kinahanglan maghilom apan kinahanglan nga ingon sa usa ka pag-ut-ut sa kalayo sa sulod kanato. Consuming fire. Pag-ut-ut nga kalayo sa sulod kanato. Ang pagpugos sa pagsultibahin sa Dios sa uban usa ka butang nga dili mapugnan o makontrol sama kinisa ni buto, no? Nga na kalayo sulod kanimo. Ang pila sa atua o kanato mahimo nga anaay pagpugos sulod kanato apan atong gisulayan nga ato ang pugnan, no? Atong ipaundang, no? Atong paundangon. Kita nagtinguha nga atong mapatay ang kalayo. Naatay ma-feel, di ba? Nga gusto nato pananglitan, gusto nato ma-share, naaman na sa atong kasing-kasing. Murag nagbukal-bukal na, no? Nagbukal-bukal. Naatay tinguha. Apan unsa may nagpugos ka nato sa pagka matinuoron lang, to be honest. Dili makahunong unsa ang boss sa Dios nga atong buhaton. Mga igsoon, walay makapahunong sa Dios sa buot niya nga pagbuhaton. Amen. Ang buot gyud sa Dios nga ang mga katawhan makadawat ug makaila niya. Di ba mao jud na iyang buot? Mao jud na iyang will. Mao ngani nga gisugo ta. Ug walay makapugong ni ana sa Dios. Kita dili ta makapugong kung sugoon ta sa Dios. Kay naa man na sulod sa ato ang kasing-kasing. Kini usa ka kabugat. Usa ka kabugat nga kakusog nga nagtukod og musulod sa sulod nato sama sa usa ka pressure cooker. So naa man tay mga pressure cooker, no. Di ba kung naatay iluto pag nagbukal-bukal na o luto na mag-signal. Ingon ana. So kung imuha ng abrihan, mubuto na. Ingon ana pod ang ato ang mga kasing-kasing, no? Nga murag ato ang gipugnan. Pero dili nato mapugnan. Kay dili nato mapugnan ang kabubuton sa Dios. Hello? So naningkamot ka nga imuhang pugnan ang gahom sa ebanghelyo sulod kanimo. Imong gisulayan og pagpugong ang gahom sa ebanghelyo sulod kanimo. Og mga igsoon, lisod kini nga buhaton. Labi na kung adunay kadasig, kainit sa Dios sulod kanimo. Kung naa kay fire nga imog yung i-share, dili na nimo mapugnan igsoon. Muabri gyud imong bakba. Hello. Muabri gyud na imong bakba, di na kapugnan. Kay ngano man naa man na sa sulod. Mukalit lang ka og share. Nawala na tong imuhang kaulaw. Hello. Mawala ang imong kaulaw ngano man naa sa sulod sa imuhang kasing-kasing ang kalayo sa Ginoo. Hello.
Mao na nga dili nimo mapugnan bisan unsaon nimo pagsulay o pagpugong. Mugawas gyud sa imong baang ebanghelyo nga imuhang isulti. Hello mga igsoon. Atong tanawon ngadto kang Pablo siya miingon. Ningon siya, alaot kung dili nako iwali ang maayong balita. Siya ang alaot, no? Sa iyang tanaw, alaot man ko kung dili nako iwali ang maayong balita. Ningon siya. Ningon siya, sama sa iyang gisulti, ningon siya nga, unsa daw? Kaluoy nako kung dili ko magwali sa ebanghelyo. Apan aduna pay uban nga paagi sa pagsulti, di ba? Alaot, kaluoy, naapay uban nga paagi sa pagsulti niini, kaulaw nako, di ba? Kung kita Kristohanon, kaulaw po nato kung dili nato i-share ang pulong sa Ginoo, no? Hello? Yun ana ba? Kaulaw po kung dili nato i-share ang pulong sa Ginoo. So, ingon diri, kaulaw nako kung dili ko magwali sa maayong balita. Kini usa ka lig-on nga pulong nga isulti sa kaugalingon. Alaot, kaluoy, ingon man, kaulaw. Kini usa ka lig-on nga pulong nga ato ang isulti sa ato ang kaugalingon. Kung si Pablo naglikay sa pagsangyaw sa ebanghelyo, kini usa ka kalautan, no? Usa ka kaluoy ug usa ka ulaw. Siya man mismo ang nagsulti niini. Alaot siya, kaulaw, ingon man nga kaluoy kung dili niya iwali ang pulong sa Dios. Nang hinaot si pastor nga usab kita, susama kang Pablo nga nagdilaab ug adunay dakong tinguha sa pagbati sulod kanato. Sapagkat tinuod kini usa ka kaulaw kung ang usa ka Kristohanon iyang punggan ang iyang kaugalingon sa pagwali o pagpaambit sa pulong sa Dios. Kay isip Kristohanon, bahin na ni sa atoang kinabuhi, nga atong ipaambit ang pulong sa Dios. Kini ang cross, buot nato ipasigarbo. Isip mga Kristohanon, isip na luwas diha sa krus. Galatians 6:14, niingon diri si San Pablo, as for me, God forbid that I should boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in all the attractive things of the world was killed long ago. And the world interest in me is also long dead. The Living Bible. So ang usa ka tawo nga nagpugos sa pagsangyaw sa ebanghelyo, adunay pagdili sa dili pagpanghambog. Bisan unsa gawas sa krus sa ato ang Ginoong Hesukristo. Sa ato ang pagwali, kinahanglan makatutok ta sa krus sa Dios. Tungod sa krus, kita naluwas. Ug tungod sa krus, siya maluwas. Siya nga ato ang gipaambitan sa pulong sa Dios. Siya maluwas tungod sa krus. Amen ba mga igsoon? Ang himaya ug ang interes sa kalibutan, no? Namatay, niingon si Pablo, no, namatay nga dugay na diha kaniya. Kini dugay ng patay. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibutan wala nay bili. Niingon siya, wala nay bili alang kanako. Ingon nga ako, walay bili. Wala na ako'y bili sa kalibutan. Mo ni gisulti ni San Pablo. Ug unsa ang anaa kaniya, saba ni San Pablo, mao ang paghinambog. Ang iya lang yung gigipanghinambog sa krus, ang krus. Hello, wala maghinambog si Pablo nga, I am an expert of the law. No? Pharisees, ningon ni siya, si Pablo, Pharisees of Pharisees. But pasabot, expert na siya sa law. From cover to cover. Apan, niingon siya diri, wala siya gipanghambog. No?
gawa sa krus. Kini ang naa kaniya, sulod kaniya nga usa ka butang sa kalibutan o kalibutanon nga mga tinguha. Hunahuna si Pablo nga ang krus, ang bugtong nakatutok, diin siya nagpuyo. Siya nakatutok sa krus, nga pinaagi niini, siya nagkinabuhi tungod sa krus. Remember, si Pablo, religyoso nga tao. Pero tungod sa krus, siya naluwas. Hello? Hello mga igsoon. So ang mensahe sa kaluwasan kay susama, no? Susama sa kalayo. Unsa kuno? Susama sa kalayo atong tanawon unsa ang gisulti ni Jeremias nga may kalabutan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Jeremiah 20 verse 9. But if I say, I will not mention him or speak any more in his name. Natanawa? His word in my heart is like a tanawa? Sama sa kalayo. A fire that shut up in my bones. No? Ako ning Bisayaon. Kung ako mo ingon, ningon si Jeremiah, dili ako maghisgot kaniya sa iyang ngalan o magsulti sa iyang ngalan. Ania akong kasing-kasing ang sama sa nagdilaab. Unsa kuno niyang kasing-kasing? Sama sa nagdilaab nga kalayo, nga natakpan, sulod sa ako ang mga bukog. Tanawa? Sulod sa iyang bukog, hasta ang bukog. Di ba nagkalayo? Og ako gikapuyan sa pagpugong, dili, tanawa. Gikapuyan daw siya sa pagpugong ni ini og dili na niya maantos. Tanawa mga igsuon. Ang kalayo sa Ginoo, sulod kanimo, dili nimo mapugnan og dili pod nimo maantos. Hello. Mauni ang nasinati ni Jeremiah. Atong timanan ang pulong ni Jeremiah dire. Tungod sa mensahe buot sa Dios nga magwali siya. Gitawag man si Jeremiah. Si Jeremiah 17 years old. Kinsay 17 years old dire? 17 years old. Wala? Ha? Wala? Walay 17 years old? Okay. So si Jeremiah 17 years old, gitawag siya sa Ginoo. Bata pa kaayo. Anang panahon na bata. Bata pa kaayo. So gitawag siya sa Ginoo. Tungod, ningon si Jeremiah, tungod sa mensahe buot sa Dios nga magwali. Si Jeremiah, daghang mga kabalo ba mo? Daghang mga pagsulay. Ingon man pagkabilanggo o paglutos sa kinabuhi ni Jeremiah. Imagine, una-una lang, 17 years old, daghan na siyang mga pagsulay, daghan na siyang mga trials nga naagian sa iyang kinabuhi. Gibilanggo pa siya, gipreso pa siya, gipersecute pa siya. Ug sa usa ka higayon siya miingon sa Dios. Nga tanaw si Jeremiah. Niingon siya sa Dios, Ginoo, imo mo akong gilimbungan. Sa kuno? Gilimbungan, imo mo akong gilimbungan. Gisulti niya kini tungod sa wala niya damha nga ang butang nga iyang maagian. Wala niya damha, wala niya gi-expect, wala siya magdahom. Nga ang butang nga iyang mga maagian ingon sa usa ka propeta sa Dios. Giluto siya. Siya gitrangkahan sa usa ka bilangguan. Mo na ningon siya, Ginoo, imo man kong gilimbungan. Ningon siya. Imo kong gitawag para magwali, pero imo man kong gilimbungan. Kay ngano man, gipreso siya sa bilangguan, gilak pagyud ang prisuhan, gitambog siya sa malapok na atabay. Kasabot mo atabay? Well, gitambog siya dito sa atabay. Si Jeremiah, kaluoy in taon sa usa ka batanon nga lalaki. Ang mga pagsulay kaniya,
Ingon man, gibantayan, gitrangkahan siya, gibantayan siya sa gwardya, ug wala siya pagkaon. Wala siya tagig pagkaon, ug tubig, ug uban pa nga mga paglutos sa kinabuhi ni Jeremiah. Gitawag siya sa Dios, ingon usa ka batang lalaki, bisan pa wala niya damha nga kining mga butang, iyang masinati, iyang maagian. Atong tanawon iyang mga pulong bahin niini. Jeremiah 20 verse 7. Ningon siya dire, O Lord, you deceived me and I was deceived. No? Imo kong ug ako nalimbungan. You overpowered me and prevailed. I am ridiculed all day long. Everyone mocks me. Sabi ni Saya, O Ginoo, gilimbungan nimo ako, ug ako nalimbungan. Ikaw kusgan kay kanako, ug ikaw mipagtigbabaw. Prevail. Ikaw kusgan kay kanako, ug ikaw mipagtibabaw, nahimo ako nga kataw-anan. Sa tibuok nga adlaw, ang tanan nagbiay-biay kanako. But pasabot gay katawan siya. Bata lang siya nga magwawali. Bata siya nga gitawag sa Dios. Bata siya nga nisunod sa pulong sa Dios o nituman sa Dios. Ug tungod sa iyang pagtuman, adunay mga persecution. Adunay daghang mga kaalaot sa kinabuhi ang naiabot kaniya. Tungod sa mga butang nga iyang naagian, nakadesisyon siya nga dili na siya. Siyempre naagian na niya ang mga kalisod-lisod, ang mga pagbiay-biay, ang pagkatawa, no? Sa mga katawhan kaniya. Kinsa goy mosunod sa usa ka bata lamang nga magwawali. Nga adtong panahon na kung bata ka dili ka nila paminawan. Moong gibiay-biayan siya sa mga katawhan. Ug tungod niini sa mga butang nga iyang naagian, nakadesisyon siya, naingon siya nga, dili nako musulti bahin sa Dios. Gisulayan niya nga pugngan ang mensahe sa kalingkawasan alang sa Israel. Nahinomduman ninyo ang Jeremiah 29:11? Dili lang ni siya about prosperity. Kay usually mao man ni atong i-quote, no, di ba? Pero dire kini siya nasulat ni Jeremiah iyang gipahibalo sa mga Israelita nga na in exile sa Babylon. Nga ang Dios adunay plano kanimo. Hello. Adunay plano kaninyo. Nagsulat siya. Adunay maayong plano ang Dios. Ang plano sa Dios nga pabalikon sila, makabalik sila sa Israel. Atong makita sa pagdesisyon ni Jeremiah, nga iyang itakom ang iyang baba, dili na siya musulti bahin sa Dios apan samtang nga iyang gipugngan, kini labi na ang pagpugos nagkalayo sa iyang sulod. Nagdilaab ang kalayo sa dughan sa kasing-kasing ni Jeremiah. Atong tanawon, Jeremiah 20 verse 9. But if I say, I will not mention him or speak anymore in his name, his word is in my heart is like a fire. Ang pulong sa Dios nga naa sa iyang kasing-kasing kay susama sa kalayo. No? So atong tanawon, kini nagkalayo, kini init nga nagbukal-bukal, no? Di ba pag init ang tubig magbukal-bukal? Init nga nagbukal-bukal nga hapit na kini mabuto. Og ang kalayo natakpan sulod sa iyang bukog nga tanawa. Niingon siya, but if I say I will not mention him or speak anymore in his name, his word is in my heart like a fire shut up in my bones.
No, niingon siya. So, kini nagdilaab o nag-ut-ut, no, kaniya sa sulod, lahos-lahos, true and true. No? Dili niya mapugnan, dili mapugnan ni Jeremias ang nagdilaab nga mensahe nga kinahanglan niya kini isulti sa mga Israelita nga tua sa exile. Niingon dire sa NIV, but if I say I will not mention him or speak anymore in his name, his word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Natanawa, gikapoy na siya. No? I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Mabut pasabot, dili gyud niya mapugnan. Kay nagdilaab ba, nagkalayo ang iyahang kasing-kasing sa mensahe sa kaluwasan sa Israelita. Sa nasod mga Israelita. So atong makita tanaw nato, dili na nato mapugnan mga igsoon, ang pagpugo sulod kanimo aron isulti ang Dios sa uban. Muliho kini sama sa kalayo sa imong kasing-kasing ug usa ka kalayo nga gitakpan sa imuhang mga bukog. Ang imong sulod sama sa usa ka nagdilaab nga horno. Sabot mo horno? Oven. Unsa nang horno? Oven, no? Nagdilaab nga horno. Subot pasabot niini, pertigyud kaayo ning inita. Na kung magpadayon ka sa pagbuhat sa ingon, magkapoy ka lang sa pagpugong niini. But pasabot mga igsoon, kung dili ka mo share, ang imuhang dughan daw sa mubuto. Kinsay naka-experience ana? Ang gibugaton sa imuhang dughan daw sa mubuto. Kay nagkalayok ang mensahe sa Dios diha kanimo. Mao nga ikaw, mapugos gyud ka, nga imuhang ipaambit ang pulong sa Dios. Elo, nasabtan pa nato. Nasabtan ba sa mga nagtanaw online? Hallelujah! Hallelujah! Ang mensahe sa kaluwasan sa Dios nga naa sa sulod sa ato ang kasing-kasing, dili nato ni mapugnan. Bisan unsaon, kapuyon lang taog pugong. Dili po nato maantos sa pagpugong. Kay ngano man nagdilaab. No, nagdilaab ang kalayo sa Dios. Atong makita nga ang imong kaugalingon nga gikapoy sa imong espiritu tungod kay nagpugong ka. Maluya ang imong espiritu. Ngano man imong gipugnan. Imong gipugnan ang mensahe sa Dios. Hello. Ang sangputanan dili nimo kini gyud. Dili gyud nimo bisag unsaon, dili gyud kini mapugnan. Mao nga kinahanglan gyud imo ning ipagawas, kinahanglan gyud imo ning isulti. Imo ning ipaambit sa uban. Kinahanglan nimo nga ipaambit ang ebanghelyo. Kinahanglan nimong ipahayag ang mensahe sa tanan. Kay napugos ka sa pagwali sa ebanghelyo sa tanan sama sa gibuhat ni Jeremiah. Napugos siya. Nga naman dili niya maantos. Hantod sa iyahang bukog, no, ang kainit, nagdilaab ang kalayo, no, sa mensahe sa kaluwasan. So, mga igsoon, ayaw pagpugos sa pagbuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga makasala mao ang makapahimuot. Mao jud na importante gyud evangelism. Hello. Importante gyud sa Ginoo ang evangelism. Ngano man gusto man gyud sa Ginoo nga maluwas gyud tong mga tawo nga wala pa makadawat sa Ginoo. Duol gyud sa iya kaayo sa iyang kasing-kasing kadtong mga tawo nga makasasala. Nga kung muduol sila sa Ginoo mahimuot ang Ginoo. Hello. Busa mga igsoon. Ningon si pastor, unta kitang tanan, makabaton ta niini nga pagpugos, sulod kanato.
adunay magduso kanato. Adunay kalayo, adunay init sa atoang pagpaambit sa pulong sa Dios. Kini maghimo kanato nga aktibo aron ipaambit ang pagtuo. Kini ang magtangtang sa matag-matang kind or form sa pagkatapulan kanato. Ug ang ingon man maghimo kanato nga usa ka dakong mananaog, soul winner. No, mananaog og kalag alang sa gingharian. Ikaw ug ang imuhang kaubanan sa ebanghelyo kinahanglan aduna niini kalayo sulod kanato. Kinsay na partner? Naatay partner no? Kinahanglan naatay kalayo. Naatay kalayo. Bisan lang gud og agipo. Sabot mo agipo? Ha? Kinsay nakakawana ng agipo? Kinsay nakasabutan ng agipo? Ha? Mga daan na dahil silang tawag yun di ay agipo. Bisag agipo man lang. Kanang murag kana ganing baga. Kana ang agipo ani na siya kaning para ra manggod ni sa mga nagamit og kahoy mo nang dili sila kasabot og kuan naman ta aning tik naa na may fire. Kaning agipo kining kahoy ni siya. Buga kag kahoy, magsugnod kag kahoy, magluto ka sa kahoy, unya naay baga. Aron dili mamatay ang baga, imong tabunan og abo. Kana siya agipo. Sabot na. Ha? Nakasabot na mo kung sa agipo? Nakasabot wala, Brother Jan? Nakasabot na. Okay. Na siya. Okay. So, ingon na, bisan og agipo lang, gamay lang nga kalayo. Kana ba kung tayhupa na? Mudako man na. Hello, musiga man na. Hangtod nga na ay agipo sa ato ang kasing-kasing. Agipo sa mga nahisalaag nga kalag. Atong makabot. Hello, naatay fire, naatay gibog aton, nga atong iambit ang pulong sa Dios. Makabot nato kining mga katawhan nga wala pa nakailaog, wala pa nakadawat sa Dios. Hello? Kinahanglan kini nga magduso, kining gamay nga fire. Kinahanglan kini magduso kanato sa pagbuhat kung unsa ang buot sa Dios, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga ato ang buhaton aron mahimo nga usa ka maayo nga mananaog sa kalag. Hello, tanawa? Mananaog sa kalag. Kita ang magtutukod, kitang tanan, kitang mga born again. Kita ang mga magtutukod sa gingharian sa Dios. Hello. Ingna, ako usa ka magtutukod sa gingharian sa Dios. Kay magtutukod man kita, kinahanglan natong itukod pinaagi sa pagpaluwas sa mga katawhan. Kung wala tay madala sa Dios nga mga katawhan, dili na matukod ang gingharian sa Dios. Hello? So mauna nga importante gyud atong i-eksplikar sa mga atong ambitan nga kita mga Kristohanon wala ta nagbag-o og relihiyon. Wala ta sa ato ang pag-share, pagpaambit sa pulong sa Dios, dili nato isulti nga ako kuan biya ko sa una kanang Katoliko jud ko. Allergic kayo ni mga tao ani ba? Kanang basta mo Katoliko ko sa una ana. Mingon din sila unsa man day ka karon? Di ba? Di ba? Unsa day ka karon? So kung moingo ka sa una bitaw katong kuan pa ko, maldita ko kaayo, bugoy ko kaayo. Kuan mo ni. Unsa man ni siya? Lain na day ni siya relihiyon. Di ba? Ingon na. So sa ato ang depende manggod na sa ato ang ambitan, no? Depende sa ilahang panabot, depende sa ilahang understanding. Muna nga mag-ampo gyud ta sa atong ambitan, mag-ampo ta unsa kaya maayo tag wisdom sa Ginoo.
Mga itag anointing, unsa kaya ang akong isulti? Unsa kaya ang words nga haom para kaniya, para iyang masabtan, no? Ug iyang madawat ang pulong sa Dios. Hello mga igsoon. Mao na nga likayan nato nang yung sa una kuan ko kanang ang uban may palahubog ko sa una, grabe ko kanang alak, sugal, babae ko, ana, di ba ana? Karon kay gibag-o naman ko sa Ginoo, i-focus nato sa cross. Ako naluwas tungod sa cross. Ako usa ka makasasala apan naluwas tungod sa gugma sa Ginoo. Tungod sa iyang gugma gipasaylo ko. Gibayran niya ako ang sala. Ug mao ni akong gusto nga ipaabot kanimo. Nga ikaw pinalangga sa Dios, nga buot sa Dios, nga ikaw maluwas. Mudawat sa iyang kaluwasan, gasa lang kini sa Dios. Nga buot niyang ipasinati kanimo. So, kung ingon ani ang ato ang pag-share, pagpaambit, dali ra kaayo maluwas ang usa ka tawo. Hello. Mao ni mga igsuon nga sa ato ang paglakaw dire naa man jud tay masayloan. Sabot mo saylo? Mahimulyasan. Sabot man himulyasan. Ha? Nagkahimulyas man mo. Ha? Nakasabot ka, brother Nana? Wala. Sisay nakasabot? Nagkahimulyas mo. Ika nang nagkaana ba? Nagkahimulyas mo yan. So, naaman dyan tayo uy! Musta man ka? Di ba yung nana? Di ba? Kuana. Mo ba? So, kung willing pa siyang mo istoryahan nato gamay. Unya, butangan nato gamay og pulong sa Ginoo. Unya, ma-curious na siya. Sa sunod na siya matagbuan na pod. Naana po'y tanom sa iya ha. Inikadugay ana, mutubo na. No? Ay nga ana, lisod ba? Lisod ba? Dili man no. Di ba? Kanang si Brother Peter, captive audience. Wa may mahimo ang mga mag-uuma. No? Naana siya kanang, kuha na niya ba? Dakop na niya kaayo, kay nga ano man. Di man mahimo kay siya man may magtudlo. Di ba siya man magtudlo? Captive na. So sa mga naay mga negosyo, captive audience na pud mo. Ngano man? Imo ang mga empleyado, maminaw magyuna nimo. Di ka maminaw sa imo ang boss. Di ba? Di ba? So naanay captive audience ba? So mao na atong tanuman. Tanuman nato sila. Inigkadugay ana mutubo ra po na mahimo masyak na lang ka nga. Naa pa koy usa ka kining example. Sa una, nag-Bible study ko sa mga bata dito pa lang sa Manila. No, nag-Bible study ko sa ilang balay ni pastor. Daghang mga bata. Unya kay nibalhin naman from Remedios dito naman mi sa Pikas nga Remedios dito dool sa Rojas Boulevard. So nalayo nami, wala na ko kakita sa mga bata. Unya katong naglakaw, nari na Miss Davao, wala na jud ko kakita atong mga bata. Kay gagmay pa man sila. Pag dito mi sa Manila, nainitawag sa ako, naingon sila nga, "Oy, Sister Mabel. Sister Mabel. Uy, kitsa man ka?" Tagalog man day. Ay, sino ka? Di ba? Sino ka? Ay, ako po yung isa sa mga tinuturuan nyo sa, yung mga bata po na tinuturuan kila Lola Aida. Aida, yung mama ni Pastor. Oo. Kumusta naman? Sa na po ako? JIL na po ako. Leader na po ako. Di ba? Mau ba? Di ba? Mau ba? Malipay po ka. Nga, ikaw nagtudlo-tudlo raman ka adto. Ha? Nagtanom ra ko adto. Wala ko naghuna-huna nga. Na-leader na siya. Pagkahuman, naingon siya nga, hapit na ko musulod sa pagkapastor.
Mao ba? Wow. O, di ba malipay po gano? Nga naa kay prutas, naa kay bunga nga mangalagad pud sa Ginoo. Malipay ka, di ba? So kita ang mga buhi nga testimony. Giunsa ta luwas sa Ginoo, giunsa ta gipanalanginan sa Ginoo. Sa ato ang pagpugas, ayaw kalaay. Kasabot mo laay? Kanang laayan na mo magpugas, ayaw. Kay ngano man, naaman dyan na mo tubo. Usa ka adlaw, kanang mga tawhana, kanang mga bataa, moingon sila nga, ako biya to. Sister Grace, naay mga young people, itong mga bata, dito sa Family Day, niduol kayong pastor, ningon siya nga, Pastor, ako yung ano. Oh, di ba malipay ka? No, kauban sa basketball. So, malipay ka. Nya, nagpadayon ba mo? Padayon man daw sila. Praise God. So, gikan na sa inyong Bible study, sa inyong balay, di ba? Nagtudlo-tudlo ka. So, tanawa na ay prutas. Sa ato ang pagpanabi sa pulong sa Dios, naadjud nay mugawas bis sa pulo, naadjoy usa. Naadjoy usa nga i-preserve ug i-reserve sa Ginoo para sa iyang himaya. Amen. So, mga laay pa bata? Dili, padayon ta. Padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang duol sa kasing-kasing sa Dios. Kanang mga ugah kaayo nga kasing-kasing nga sa imong hunahuna dili gyud imposible, walay imposible sa Dios. Bisan unsa ka uga mahimo na niyang mapahumok ang kasing-kasing sa mga gahi nga kasing-kasing sa katawhan. Ug kana sila ang pulong nga imuhang gisabwag diha kanila mutubo kana. Amen. Himaya sa Dios. Walay ato kung dili sa Dios ang tanan. Himaya sa Dios ang tanan. Amen. Amen. So, manindog ta. Na ako'y pangutana. Atong ipiyong atong mata, manindog ta. Kung naa ka karon diri, nakadungog ka sa pulong, nga akong gipaambit karong kabuntagon, timan-i, nga dili kini bag-o nga relihiyon, kung dili kini kabahin sa krus, nga ikaw pinalangga sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo, ug buot sa Ginoo, nga ikaw makadawat sa iyang gasa sa kaluwasan. Nga buot sa Dios, nga ikaw maluwas. Kay gawas sa Dios, walay kaluwasan. Kang Kristo lamang adunay kaluwasan. Kung ania ka, maingong ka, but na akong dawaton si Jesus sa akong kasing-kasing. Akong nadunggan, akong nasabtan. Ug buot na ako, nga aduna ako'y relasyon sa Dios. Buot na ako, akong dawaton si Jesus sa ako ang kinabuhi, isip, Dios ug manluluwas. Kung ania ka, itaas lang ang imuhang kamot. Ayaw ka ulaw, kabahin kini sa kaluwasan. Ang pag-attend sa church, dilibot pasabot nga ikaw Kristohanon. Ang pagsulod sa simbahan, dilibot pasabot ikaw magtutuo. Ang buot sa Dios nga imo siyang dawaton, aduna kay personal nga relasyon diha kaniya. So kung anaa ka, buot nimong dawaton si Jesus sa imong kasing-kasing, nga siya ang magdumala sa imong kinabuhi, taas ang kamot. Kung anaa man diri, taas ang kamot. Naa ba? Imong sikuha daw ng imong katapad. Pangutana, born again na ba ka? Nadawat na ba nimo si Kristo sa imuhang kinabuhi? Dire. Vince, nagdawat na siya? Okay. So, wala na. Hallelujah. So, atong awiton ang let's worship the Lord. Magdaig ta sa Ginoo. Here I am to bow down. Here I
Daghang salamat o Dios sa higayon nga kami makadayeng kanimo, makasimba o Dios sa imong gamanan nga ngalan. Daghang salamat Ginoo sa krus. Daghang salamat sa kaluwasan. Daghang salamat o Dios sa paglaom. Hallelujah. Oh, hallelujah. Daghang salamat na makadayeng kami kanimo o Dios. Himayaon ka o Dios. Dayon ka o galaran. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa kaluwasan o Dios. Salamat. Daghang salamat Ginoo sa krus. Daghang salamat sa imong dakong gugma. Daghang salamat sa imong kamaayo. Daghang salamat sa kapasayloan. Daghang salamat o Dios sa kalayo nga imong gibutang sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Daghang salamat o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Oh, rakaya raya lashe. Oh, rasheke ya rashaka ya la yara. Oh, rara ya rasheke ya raya. Salamat o Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong karong kabuntagon nga nagpadasig kanamo nga among ipaambit ang imuhang mga pulong. Daghang salamat o Dios sa kasing-kasing nga nagdilaab aron among mabuhat ang imong kabubuton. Ang ebanghelyo sa kaluwasan kinahanglan namong masulti sa mga katawhan nga wala pa nakaila kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo nga kami wala lamang naluwas para sa among kaugalingon. Apan imo kaming giluwas para sa mga uban nga wala pa nakaila diha kanimo nga amo silang madala diha sa imuhang kiliran. Daghang salamat o Dios sa imuhang dihog. Daghang salamat sa imuhang presensya nga magauban kanamo aron kaming tanan makabuhat, makasulti. Ingon man o Dios, daghang salamat nga ang imong ngalan ang mahimaya sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat nga ang panalangin ang magahulat kanamo. Dili lang ang langit, kung dili imong panalanginan ang matag-usa nga musunod sa imuhang mando. Daghang salamat Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. 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 Hallelujah.